Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Dear church, let's pray. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Father God, we thank you for your word. Engkau telah menafaskannya dan menyampaikannya pada kami, The words that you have preached to us, supaya kami dapat memahaminya dan mentaatinya. such that we could obey by the word. Firman-Mu yang menyatakan kemuliaan Kristus, Your word that sanctifies God, yang menyatakan keselamatannya yang Dia bayar dengan darah yang mahal. that guarantees how precious is the salvation. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan sekali lagi meninggikan nama anak-Mu itu. And God, we pray that please sanctify your Son Waktu kami akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. when we are going to listen to your word today. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. In the name of Lord Jesus Christ and the word that lives, we pray. Amin. Amen. Silakan duduk jemaat sekalian. Church, please have a seat. Saudara, saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi khotbah kita hari ini. Diambil dari Kejadian pasal 32. Saya mengundang saudara membuka Alkitab atau Bible Apps saudara. Saya hanya akan bacakan ayat-ayat 22 sampai 32, tapi kita nanti akan melihat keseluruhan firman Tuhan di Kejadian 32. Church, today's sermon will revolve around Genesis 22 until 32. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. That night, Jacob got up and took his two wives, his two female servants, and his 11 sons and crossed the ford of Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. So Jacob was left alone, and the man wrestled with him till daybreak. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Then the man said, "Let me go, it is daybreak." However, Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Bertanyalah orang itu padanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why did you ask me your name?" Then he blessed him there. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, yet my life was spared." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Therefore, to this day, Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near to the tendon. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan serta mentaatinya di dalam hidupnya. Bless those who listen and obeys to God's word. Shalom saudara, nama saya Christian Tirta. Shalom everyone, my name is Christian Tirta. Saya sudah tinggal di kota Melbourne lebih dari 25 tahun. I live in Melbourne for more than 25 years. Saya ditapiskan sebagai pendeta di gereja di Presbyterian Church of Victoria beberapa tahun yang lalu. I was ordained as a minister from the Presbyterian Church of Victoria a few years ago. Dan sampai Februari lalu saya bekerja sebagai full-timer di International Christian Church di bawah Scots Presbyterian Church. And I was working in the Scots
in the International Christian Church for 13 years up until February this year. Nah, sekarang saya kembali studi, belajar, saya mengambil studi pasca sarjana di bidang konseling Kristen. And now I'm currently undertaking studies in Christian counseling. Adalah sukacita bagi saya dan suatu kehormatan bisa berada bersama-sama dengan saudara pagi hari ini, menyembah Tuhan bersama-sama. It is a privilege and joy to be with you today. Dan saya berharap bisa nanti mengenal saudara lebih lanjut lagi setelah kebaktian. And I hope to get to know you guys better once the service ends. Saudara, waktu saya pelayanan, saya pernah mengkonsel seorang pemuda. I've counseled a young man during my service before. Dan setelah saya berbicara dengan dia beberapa kali, saya sadar bahwa kebutuhan dia adalah mengenal Tuhan. And after getting to know him and having conversation with him a few times, I do realize that his need is to getting to know God. Karena hidupnya hanya berputar pada dirinya sendiri. Because his life only revolves around himself. Studinya, keluarganya, his studies, his family, pekerjaan yang dia dambakan, the job that he wanted, keinginannya untuk mendapatkan permanent residency di Australia, his desire to obtain permanent residency in Australia. Jadi waktu saya menantang pemuda ini untuk sadar akan kebutuhan rohaninya, so when I challenge this man to come into realization about his spiritual needs, dia menjawab ini. He answered this. Nanti Pak, begitu saya mencapai semua itu, waktu saya bisa mencukupi diri saya sendiri, barulah saya akan mencari Tuhan. Later, Pastor, once I fulfill my needs, fulfill all my goals, then I will start to seek for God. Waktu saya mencukupi diri saya sendiri, self-sufficient, saya akan mencari Tuhan. Once I have fulfilled all my needs, all of my wants, then I will seek God. Apa itu self-sufficiency? Apa itu mencukupi diri sendiri? What is self-sufficiency? Mencukupi diri sendiri adalah kita melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Self-sufficiency could be defined as doing things on our own without the need of any people. Kita merasa independen dan bisa merawat diri kita sendiri. We don't feel the need of help from others as we feel independent, that we could take care of ourselves. Tanpa perlu bergantung terlalu banyak pada orang lain atau sama sekali akan kebutuhan kita. Without being dependent on others to fulfill our needs. Dan roh mencukupi diri sendiri ini yang mengatakan saya cukup, saya bisa melakukannya sendiri, ada dalam diri kita semua. And the soul tells us that we can fulfill our needs, that we don't need to depend on anyone. Sama seperti Yakub. Just the same as Jacob. Kalau saudara melihat kisah Yakub hari Minggu lalu di Kejadian 31, if you look at Jacob's tale on Genesis 31, kita melihat Yakub dan keluarganya dan segala miliknya dalam perjalanan kembali ke tanah perjanjian. You could see from the story that the story is telling us about Jacob's journey back to the promised land. Dan seperti kita tahu, ia kembali setelah 20 tahun dari rumah, tapi dia 20 tahun meninggalkan tempat itu tidak dengan cara yang baik. As you know, he left the place 25 years. He was in exile for 25 years, and he left not in good notes. Dia menipu kakaknya sendiri, Esau. Unfortunately, he conned his own brother, Esau. Dia menipu ayahnya Ishak. He conned his own father, Isaac. Dan ini cocok dengan namanya Yakub. And this fits to the name Jacob. Yang artinya pemegang tumit. Which means heel grabber. Heel grabber. Pemegang tumit di bahasa Ibrani artinya adalah orang yang suka menipu, memanipulasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Heel grabber could be defined in Hebrew as conman, those who doesn't care about others and is willing to do anything just to get his wants. Mendapatkan apa yang dia inginkan supaya bisa self-sufficient, supaya bisa mencukupi diri sendiri. To be willing to do anything to get what he wants, to be self-sufficient, to be independent. Melalui tipu daya, Yakub akhirnya mendapatkan berkat kesulungan. By conning others, Jacob was blessed with
firstborn blessing, firstborn blessing, dan murka dari kakak sulungnya. and unfortunately the wrath of his eldest brother. Saudara bayangkan meninggalkan rumah, pergi untuk bertahun-tahun lamanya. Imagine leaving house, being in exile for a long period of time, Dan hal terakhir yang kakak saudara katakan pada saudara, and the last thing that your sibling said to you was, aku akan membunuh kamu. I will kill my brother Jacob. Aku akan membunuh kamu. I will kill my brother Jacob. Dan 20 tahun kemudian Yakub mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. And 20 years later, Jacob got what he wanted. He was self-sufficient. Dia menjadi manusia yang mencukupi diri sendiri. He could fulfill his needs but on his own. Kita melihat di bagian ini dia orang yang sangat kaya. We could see that he was a very rich man. Dia punya sejumlah besar pembantu, pelayan, dan sejumlah besar kambing domba. He has a lot of servants, he has a lot of cattle animals, and he has children, a lot of children. Dia punya keluarga yang besar. He has a big family. Bukan untuk dicontoh, 2 istri, To not be exampled for us, he has 2 wives, 2 pembantu wanita yang kemudian juga melahirkan anak-anak bagi dia. 2 female servants whom unfortunately he bore a child with, Dan 11 anak. and 11 children. Kalau minggu lalu kita melihat Yakub akhirnya mengalami perpisahan yang damai dengan Laban pamannya. If last week we took a look at the story of Jacob having a peaceful separation with Laban, his uncle, Tapi sekarang apa yang akan dia lakukan waktu dia akan berhadapan dengan kakaknya 20 tahun kemudian setelah perpisahan yang menyakitkan. but today we're going to look at the story of how Jacob finally comes face to face with his brother who he hasn't seen in 20 years and who has left in a painful note. Dan itu yang bawa kita ke Kejadian pasal 32. And this what brings us to Genesis 32. Mari kita lihat dari ayatnya yang pertama. Let's look at the first verse. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. So Jacob continued his journey and he met with God's angels. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah dia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Next sentence. Verse 2. Verse 2. Mahanaim, saudara, artinya 2 kemah. Mahanaim means 2 tents. Kemah Allah dengan malaikat-malaikatnya, God's tents with his angels, dan kemah Yakub dengan keluarganya. and Jacob's tents with his family. Dan di Mahanaim lah kita melihat Tuhan menunjukkan bahwa ia ada di pihak Yakub. And in Mahanaim, God shows that he is by Jacob's side. Tetapi bahkan bala tentara surgawi tidak cukup untuk menguatkan Yakub dari ketakutan yang terbesar. Unfortunately, even with the angels' comfort from the heaven, that is not enough to calm Jacob down when he's going to face his biggest fear. Dan apa ketakutan yang terbesar? And can you guess it? Why is Jacob's biggest fear? Ketakutan Yakub terbesar adalah berhadapan dengan Esau. That is coming to terms with Esau. Jadi apa yang Yakub lakukan? So what did Jacob do? Sesudah itu ayat 3-5, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan pada mereka, beginilah kamu katakan pada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub,
Aku telah tinggal pada Laban sebagai seorang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada Tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. After that, Jacob asked his servants to walk first to get Esau, his elder brother, to the land of Seir, at the place of Edom. After that, he asked his servants, this is what I said to them, my lord Esau. I have stayed with Laban, a stranger in a foreign land, and have been sneaking about that. I have cattle, cows, and lambs, and male and female servants, and I will let you know about that, such that I could receive your grace. Saudara perhatikan bahwa Yakub di situ menyebut Esau sebagai tuannya, my lord Esau. And you could see that Jacob refers Esau as my lord. Dan dia menyebut dirinya sebagai hambanya, sebagai budaknya. And you could see also Jacob refers to himself as being the servant. Dengan kata lain, Yakub mengatakan, aku eksis hanya untuk melayani engkau. In other way, you could also say this as being Jacob only exists to serve Esau. Dia juga mengatakan, aku punya kambing, domba, keledai dan segala macamnya, dan begitu banyak hamba laki-laki dan perempuan. And he also said that I have a lot of cattle, I have donkey, I have cows, I have male and female servants. Dan waktu Yakub mengatakan itu, dia bukan sedang pamer, saudara. And when Jacob said that, he wasn't flaunting about his wealth. Dia sedang mengatakan, Esau, aku datang bukan untuk mengambil apapun dari kamu. He's implying that he doesn't come to Esau to take what he had. Aku sudah mencukupi diriku sendiri, aku punya lebih dari cukup. He implies to Esau that he is able to he is independent, he is able to self-sufficient himself. Aku datang bukan untuk mencuri seperti 20 tahun lalu. Apa yang harusnya menjadi hakmu atau mengklaim apapun yang kamu miliki. I am not here to rob away your possessions or what you have. Aku datang untuk mendapatkan kasihmu, atau dalam bahasa Ibraninya your grace. I am here to seek for your grace. Dengan kata lain, Yakub mengatakan ini. In other words, Jacob said this. Aku datang dengan damai. I come here with peace. Aku betul-betul menyesal. I am truly sorry for what I did. Bisakah kita melupakan apa yang sudah lalu? Can we just bury the hatchet dan mulai kembali? And start anew? So, apa yang terjadi berikutnya, saudara? What happened next? Saudara, para utusan itu datang setelah mereka bertemu Esau, lalu dikatakan di ayat ke-6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. And the servants came home and he told Jacob that I have conveyed the message from you. And he said that Jacob is coming to meet you with 400 people. Saudara, kita tidak tahu apakah Esau datang dengan damai atau dengan balas dendam. We didn't know Esau's intention. He could come with peace, or he could even come in a fit of rage that he wants to seek a revenge. Tidak heran reaksi Yakub. Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing, dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukannya satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. So it is understandable that Jacob feels scared and worried. Therefore, he divided all his possessions, all the cattle, servants, and everyone into 2 separate divisions. So when one is attacked, he would still have another one. Respon Yakub adalah mati kita. Jacob's response was, oh my God, I'm. Dan seperti biasa karakter Yakub, dia bikin rencana, bikin strategi. Based of Jacob's character, he made a strategy, he made a plan. Dia bagi pasukannya, kemahnya menjadi 2 bagian. He split his tent into 2. Lalu dia berdoa. And he prayed. Ayat 9 sampai 12. Verse 9 until 12. Yang adalah doa terpanjang yang dicatat di kitab Kejadian.
And that is being said as the longest prayer in Genesis. Saya akan bacakan keseluruhan dari doa ini. I will take credit at all of the prayers. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman padaku, pulanglah ke negerimu serta pada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik padamu." Oh Lord Abraham, please forgive me from my brother, from the hands of Esau, for I am scared of him. Please do not let him come to kill me and my son, my children, and his mothers, because you have said that. Oke. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan pada hambamu ini, ayat 10. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. For I have only come to cross the Jordan River with only a spear, but now it has multiplied into 2 different tents. Ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut padanya. Jangan-jangan ia datang untuk membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, karena banyaknya tidak dapat dihitung. Forgive me from Esau, my brother, for do not let him come and kill me. For you have promised me, I will do good for you. I will multiply your generation such as sand in the beach, and such that it is a lot that it could not be counted. Saudara, betul, Yakub tukang bikin rencana. We could see from there that Jacob is a planner. Tapi ini adalah Yakub yang berbeda seperti dibanding Yakub 20 tahun yang lalu. But this is a different Jacob from the Jacob 20 years ago. Ini adalah Yakub yang sudah berjumpa dengan Tuhan. This is the Jacob that has met God. Perhatikan doa Yakub itu berdasarkan janji Allah pada Abraham dan Ishak. We could see that Jacob's prayer is based on God's promise on Abraham, on Isaac. Doa Yakub itu berdasarkan perintah Tuhan, kembalilah ke tanah di mana engkau tinggal. Jacob's prayer is based on God's command to return to where you came from, to the Doa promised land. Yakub juga berdasarkan janji Tuhan, aku akan berbuat baik kepadamu. Jacob's prayer is also based on God's promise that I will do good for you, I will not do harm. Doa Yakub dengan kata lain dipenuhi oleh perkataan-perkataan Tuhan seperti yang kita lihat tadi dari Nabi Hosea. Jacob's prayer is filled with a lot of God's promise and good words. Yakub juga mengakui ketidaklayakannya, bukan? Jacob also recognizes his sins Dan kesetiaan Tuhan. and God's faithfulness. Dia meminta supaya Allah menyelamatkan dia dan keluarganya. Dengan kata lain, dia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang yang mencukupi diri sendiri. He did not see himself as someone who can depend on himself because he asked God to save his family. Karena doanya menunjukkan perubahannya dan imannya. Because from this we could see that his prayers, we could see that the change in his faith and his principles. Dengan kata lain, Yakub mengatakan, In other words, Jacob said, Tuhan, engkau satu-satunya yang bisa menolong aku keluar dari masalah ini. God, you're the only one that can save me from this problem. Saudara, ini adalah permulaan dari Yakub yang baru. This is the start from a new Jacob. Ada yang mengatakan ini adalah Yakub versi 2. A lot of people could say that this is Jacob version 2. Dia tidak lagi merasa dirinya cukup self-sufficient. He did not feel that he could sustain himself Dia berdoa anymore. dengan sungguh-sungguh. He prayed with his heart. Dia mengakui bahwa ia tidak layak menerima, bahkan tidak layak menerima kasih setia Tuhan. He did admit that he did not even he's not worthy to receive God's grace. Dan dia tidak sekedar peduli pada dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. And he did not care about himself, but also from here we could also imply that he cared about others. Tapi dia tetap tukang bikin rencana. But we could see that he is also a planner.
nggak ada yang salah dengan bikin rencana. Saudara. There's nothing wrong with having Mari a plan. kita lihat di ayat 13 dan berikutnya. Let's see from verse 13. Lalu bermalamlah Yakub di sana pada malam itu, kemudian diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. And we could see from verse 13 that Jacob was staying there for a night and he was preparing what he's going to give for his brother Esau. Dari ayat 14 sampai 15 saudara bisa melihat apa yang bersembahkan. And from verse 14 until 15 you could see what was he's going to present to Esau. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 200 female lamb and 20 male lamb. 200 domba betina dan 20 domba jantan. 200 that was goat. 200 female lamb and 200 male lamb. 20 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 30 camels that was feeding the child. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. 40 cows and 10 cows and 10 lambs. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. 20 female donkeys and 10 male donkey. Saya nggak tahu berapa saudara yang hitung, tapi total 550. It totaled up to Hewan 550 cattle. Persembahan yang Yakub berikan itu besarnya keterlaluan. Jacob's tribute is extravagantly large. Saking keterlaluannya, zaman itu pun kalau ada satu kota memberikan persembahan pada raja asing, nggak ada apa-apanya dengan apa yang Yakub persembahkan. It is not comparable to when what Jacob presented to Esau is not even comparable to what people would give to the kings because it is so big. Bagi orang yang pertama kali membaca cerita ini, for those who read this for the first time, mereka memang dimaksudkan supaya mereka terkaget akan rencananya Yakub. It is meant such that this story is told in a way that it is meant for people to be shocked of what Jacob is intending to give. Dan bukan itu saja, bukan saja dia memberikan persembahan yang besar, dia juga memberikannya dengan strategi lagi. Not only that, Jacob also is planning to deliver his gift to Esau with a strategy. Tidak ada di slide, tapi saudara lihat ayat 16 sampai 18. If you see from verse 16 to 18. Diserahkannya semuanya itu pada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. He also coordinates his servants to look after the presents that he's going to give to Esau. Dengan kata lain, Yakub menyuruh persembahan ini didatang dengan kloter, kelompok per kelompok. In a way, Jacob asked these presents to be given to Esau in clusters. Dan setiap kali kelompok itu lewat Esau, hambanya disuruh berkata seperti ini. And each time this present is delivered to Esau, the servants are told to. Ini semua adalah milik hambamu Yakub. This is all belonging to your servants Jacob. Inilah persembahan yang dikirim pada tuanku Esau. This is the servant. This is the offering given to my Lord Esau. Dan Yakub sendiri ada di belakang kami. And Jacob is just right behind us. Demikian seterusnya sampai seluruh persembahan itu diberikan pada Esau. Such that all of the presents are fully given to Esau. Dan yang ada di benak Yakub adalah ini ayat 20 sampai 21. And what was in Jacob's mind was this. Baiklah aku mendamaikan hatinya, hati Esau, dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. He was strategizing in a way such that he wants to see Esau's reaction when he received his first gift. Perhatikan di dalam rencana Yakub adalah dengan tujuan untuk bisa melihat wajah Esau. So we could see Jacob's frantic planning is such that he could see Esau's face. Dan and his istilah reaction. melihat wajah itu di dalam bahasa Ibrani artinya mendapatkan penerimaan dan kemurahan yang penuh dari orang yang kita lihat. And in Hebrew it is being described as receiving the forgiveness and grace. Tapi bahkan Yakub sendiri sadar, saudara, But even Jacob himself realized that bahwa persembahannya yang keterlaluan besarnya ini, his presence that is very extravagant, tidak cukup. is not enough. Perhatikan di ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat peseberangan sungai Yabok.
Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. On Genesis 22, we could see that at that night Jacob woke up and he brought two of his wives, two of his servants, female servants, and all of his children to cross the Yabok River. After that, after he crossed all of them, he crossed all of his possessions as well. And then Jacob left himself alone. Akhirnya hanya tinggal Yakub At last, Jacob is all by himself di seberang sungai. by the river. Kembali ke 20 tahun lalu, Back to 20 years di ago, mana ia ada sendirian di tengah kegelapan. where he was left alone in the midst of Yang darkness. kalau saudara ingat, dia tiba di satu tempat, dia bermalam di situ karena matahari dikatakan di pasal 28 juga mulai terbenam. And if you see on Genesis 28, he was there and he stayed there for the night because the sun has set. Sendirian Being alone di tengah kegelapan in the midst of darkness tanpa apa-apa. and without anything. Yakub berpikir, And Jacob thought, Esau dan 400 prajuritnya masih tetap akan membunuhku dan keluargaku. is Esau and his 400 strong army is going to kill me? Gimana lagi aku bisa lari dari sini? How else could I escape from this? Gimana kalau Esau akhirnya menerobos semua persembahan yang aku berikan? What if Esau made to all of the presents that was given for me, Menyeberang sungai dan mendapatkan aku? crossed the river and got me? Apa yang terjadi pada diriku? What will happen to me? Dan tanpa peringatan, And without warning, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. a man was wrestling with him until Di tengah Sunrise. kegelapan, in the midst of darkness, seorang pribadi yang misterius mendadak menyerang Yakub. a mysterious man suddenly attacked Jacob. Dan mereka bergulat sepanjang malam. And they was wrestling the whole night. So dari malam sampai fajar menyisir, dari malam sampai fajar menyingsing, saudara bisa kira-kira hitung berapa jam. You could just imagine from the middle of the night all the way until the sunrise. How many hours is that? Bahkan ada sedikit permainan kata di bahasa aslinya. And there's even like some manipulation in the Kata bergulat di dalam bahasa Ibrani itu yabek. the word wrestling in Hebrew is yabet. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai Yabok. This happens next to the Yabok River. Orang ini Yabek dengan Yakub di Yabok. Yabek and Jacob in Yabok. Permainan kata yang dimaksudkan untuk membuat kita merasa di satu pihak sedikit tertawa tetapi juga bingung. This is meant for us to laugh, but also to confuse us. Siapa orang ini? Who is this person? Esau kah? Is it Esau? Seorang perampok kah? Could it be a thief? Dan mereka bergulat sepanjang malam sampai fajar menyingsing, mungkin 6 sampai 8 jam. And they were wrestling for 6 to 8 hours. Saudara mau nonton film action di mana karakternya berantem di film selama 6 sampai 8 jam? Would you want to see like a action film like where the actors actually fought for 6 until 8 hours? Dan waktu orang itu menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok atau dislocated, keluar dari engselnya. And when the man realized he could not defeat Jacob, what the man did was he attacked Jacob's tendon such that it got dislocated. Disitulah Yakub sadar. And from there Jacob realized Ada sesuatu yang supernatural tentang orang ini. there is something supernatural about this man. Kalau dia hanya memukul sendi pangkalku sampai keluar dari engselnya, If only hits it and it just got dislocated, dia seharusnya bisa bunuh aku dari detik pertama. he should have been able to kill me from the start. Jadi walaupun Yakub sudah mulai pincang, Even though Jacob was limping, ia tetap berpegang pada orang itu. he was still holding on tightly into Orang that itu man. berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. That man said, let me go because the sun has rise. Kenapa Yakub terus berpegang pada orang itu? Why did Jacob keep on clinging Karena on to the bukan man? saja ada sesuatu yang supernatural,
Because not only that there's something supernatural going on, tapi juga ada sesuatu yang divine, sesuatu yang ilahi tentang orang ini. but there is also something divine about this man. Itu sebabnya Yakub meminta orang itu untuk memberkati dia. That is why Jacob asked this man to bless Saudara him. perhatikan sambil dia berpegang dengan orang itu. Imagine like you were clinging on to the man. Dia bilang, aku tidak akan biarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. I will not let you go unless if you bless me. Dia menyadari bahwa hanya dia yang lebih besar bisa memberkati dia yang lebih kecil. He only realized that those who are bigger than him could bless. Lalu bertanyalah orang misterius itu kepada Yakub, And the mysterious man asked Jacob, siapa namamu? what is your name? Jawabnya Yakub. And Jacob replied, Jacob. Yakub, hanya Yakub. Jacob, just Jacob. Saudara, orang ini bukannya nggak tahu nama Yakub, It is not because this man doesn't know who Jacob is tetapi or what is his name, di Alkitab but in the Bible, nama itu bukan sekedar tulisan di KTP saudara. your name is not just your legal name, like on your identity card. Nama saudara adalah diri saudara. Your name is being tied to your identity. Your name is who you are. Your name is who you are. Yakub, pemegang tumit, ingat? Jacob grabs the heel, remember? Penipu, A tukang conman, manipulasi, a manipulator. orang yang memastikan melakukan segala sesuatu supaya ia bisa mencukupi diri sendiri. He's willing to do anything just to fulfill himself. Orang yang selama hidupnya bergantung pada rencana dan strateginya. A man who just clings onto his plan all his life. Itu yang dimaksud fulfill waktu his dia needs. berkata, Yakub, That is what, di tengah kegelapan sendiri aku hanya Yakub. and that is what he describes as being Jacob. In the midst of darkness, he was Dan clinging to himself. dengan pengakuannya kita sampai pada klimaks bagian ini. And with his confession, we could reach this climax. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub tetapi Israel. And from that point onwards, the man said, from this point onwards, your name will not be Jacob, but Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Because you have fought against God and man, and you won. Israel bisa artinya Allah berjuang atau berjuang bersama Allah. Israel could be, also means God striving or striving with God. Dan yang orang itu katakan pada Yakub adalah ini. And what the man said to Jacob was this. Yakub, engkau telah berjuang, telah bergumul dari sejak engkau lahir dengan Esau. Jacob, you have fought with Esau ever since you were born. Dan kemudian setelah engkau besar, engkau mencuri hak kesulungannya. And you stole his rights. Kemudian engkau bergumul dengan ayahmu Ishak. Since when you grow old and you fought with your dad Isaac. Dan engkau menipu dia. And you unfortunately con him. Dan engkau bergumul dengan pamanmu Laban. And you fought with your uncle Dan engkau Laban. menjadi sangat kaya. And you become very rich. Sepanjang hidupmu engkau telah bergumul dengan manusia. You have been fighting with your fellow humans all your life. Karena engkau mau mencukupi dirimu sendiri, bersandar pada dirimu sendiri. Because you want to be dependent on yourself. Because you want to self-fulfill yourself. Tetapi sekarang engkau telah bergumul bersama dengan Allah karena engkau mau bersandar pada Dia saja. But now, God is with you because you have rest against Him. Siapa orang ini? Who is this man? Orang ini tidak lain adalah dari malaikat Tuhan. This man is one of God's angels. Allah sendiri. God Himself. Yesus sebelum ia berinkarnasi. Jesus before He reincarnates. Di Hosea pasal 12 dikatakan berbicara tentang bagian ini. Di dalam kandungan ia, bicara tentang Yakub, menipu saudaranya. Dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan, perhatikan, malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan padanya. On Hosea 12. 14, it is being said that even in the womb, he conned his siblings and his might. He fought with God. He fought with the angel and won. He cried and he seeks for forgiveness. Saudara, Yakub bisa memberi nama tempat. Jacob has the right to name place. Betel, Bethel,
Mahanaim, dan setelah ini Peniel. and Peniel after this. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberi nama ulang orang. But only God has the right to rename people. Abram menjadi Abraham. Abraham become Abraham. Yakub menjadi Israel. Jacob become Israel. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Jacob named the place Peniel because he has seen God face to face, but yet his life is still safe. Ingat doa dia sebelumnya. Remember, let's refer to his prayers before. Tuhan tolong aku dari Esau. God, save me from Esau. Tapi sekarang dia sadar bahwa yang dia butuhkan bukan pertolongan dari Esau. But now he realized that what he needs is not help to meet Esau, Tapi pertolongan dari Tuhan. but help from God. Yakub sekarang menerima berkat dan pertolongan yang sesungguhnya. Now Jacob received the actual help that he needs. Dan saudara perhatikan adegan terakhir dari peristiwa ini. And let us take a look at the last scene. Lalu tampaklah padanya matahari terbit. And he could see that the sun rises. Dan ketika ia melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. When he passed by Peniel, he could see that Jacob was limping because of his hip. Saudara bayangkan matahari terbit dan ada seorang pria berjalan dengan pincang. Imagine if when the sun rises and you could see a man limping. Satu hari baru bagi Yakub. A new day for Jacob. Satu nama baru yaitu Israel. A new name. He got a new name, Israel. Sebuah hidup yang baru. A new life. Dia bukan lagi Yakub yang mencukupi diri sendiri. He's no longer Jacob that fulfills himself. Dia sekarang adalah Israel yang bersandar pada Tuhan. Now he is Israel who depends on and rests himself on God. Saudara, itu sebabnya saya katakan di sini. That church, that is why Sebelum Yakub bisa masuk ke tanah perjanjian, ia harus menjadi seorang yang baru. before Jacob could enter the promised land, he has to be someone new. Sebelum Yakub yang self-sufficient itu bisa masuk, Allah harus mengubah dia menjadi Israel. Before Jacob, who is being self-sufficient on himself, he has to change himself before he could enter the promised land. Menjadi seorang yang berjuang dengan Allah untuk mendapatkan berkatnya. Someone who strives with God to receive his grace. Dan bagi mereka yang pertama kali membaca peristiwa ini, pembaca pertamanya, And for those who read this for the first time, yaitu bangsa Israel di tengah padang gurun selama 40 tahun. which is the Israeli people who were in the desert for 40 years. Musa memperingatkan mereka Moses reminded them, bahwa kamu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian and you could not enter the promised land selama kamu berpikir bahwa kamu bisa hidup self-sufficient, when if you still have the thinking that you could self-sufficient yourself. independen dari Tuhan. You could be independent from God. Allah hanya mengizinkan orang masuk tanah perjanjian, God only allows people to enter promised land yaitu orang yang bersandar pada Dia dan Dia semata. are those who are dependent on God. Dan itu yang Yesus katakan, bukan? And that is what Jesus preached. Yesus mengatakan di Lukas pasal 13 ayat 24, Jesus said on Luke 32:24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. and strive to enter through that door. Betul, dalam bahasa Inggrisnya adalah strive, berjuang. Saudara, waktu Yesus mengatakan berjuang untuk masuk ke pintu yang sesak itu, When Jesus said strive to enter through the door that may be, Yesus tidak sedang mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, saudara. Jesus is not preaching about salvation through action. Tetapi dia sedang mengajarkan bahwa keselamatan itu artinya kita berhenti bersandar pada diri kita sendiri. But he's emphasizing that salvation means we should stop relying on ourselves. Dan secara penuh bersandar pada Tuhan. And we should rely on God. Itu sebabnya hanya Tuhan yang dapat mengubah orang yang bergantung pada diri mereka sendiri menjadi orang yang bergantung pada Tuhan. And that is why God is only able to change those who stop relying on themselves to rely on God. Saudara, dari mana kita tahu ribuan tahun kemudian ini bisa menjadi milik kita? How do we know that we could also implement this?
Karena ribuan tahun setelah peristiwa Yakub, Because thousands of years after Jacob's incident, salah satu dari keturunan Yakub one of Jacob's offsprings, yang lebih besar dan lebih agung daripada Yakub, who is more exalted than Jacob, juga ada di sebuah malam yang gelap. was found himself in a dark night as well. Juga di malam sendirian. He was alone Dan juga tanpa siapa-siapa. and without anyone, Dengan pergulatan yang jauh lebih besar daripada apa yang Yakub alami. with a suffering that is much more painful than what Jacob was Karena di suffering. malam itu, Because at that Yakub yang night, lebih besar ini, the mightier, the more exalted Jacob, yaitu Yesus Kristus, Lord Jesus Christ, ia berkata kepada bapaknya, he said to his father, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Oh Father God, please be there your needs and not mine. Dengan kata lain, Yakub yang lebih besar ini yaitu Yesus Kristus, Israel yang sejati. And the greater Jacob, the true Israel, asked his father, I will not let you go until you bless them. Ia berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati bukan aku tetapi mereka." Them. Saudara, Yakub yang lebih besar ini tidak sekedar keluar dengan pincang. This mightier, more exalted Jacob did not only come out with a limb, walking Yesus limply. dipermalukan, He was shamed. Yesus dilecehkan, He was defaced. Yesus disalibkan, He was crucified Yesus mati. and he died. Ia mengalami segala kutuk Allah sehingga berkat Allah bisa sampai kepada saudara dan saya. He was so cursed such that God's blessing could be upon us. Itu sebabnya sampai hari ini Allah melalui Yesus tetap mengubah orang-orang yang self-sufficient seperti saudara dan saya untuk bersandar pada Dia. That is why up until today, Jesus still changed people. Jesus still changed people's life. That they self-sufficient, that relies on themselves. Apa artinya bergantung pada Tuhan? What does it mean to be relying on God? Hanya cepat saja 3 hal. Only 3 things. Yang pertama, kita punya identitas baru. We have a new identity. Paulus mengatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Those who are with God is a new identity. The old has gone and the new is. Saudara, dalam bahasa aslinya hanya 4 kata. In Christ, new creation. In Christ, new creation is the only for Dalam which- Kristus, ciptaan baru. Sama seperti Allah memberikan Yakub nama baru, demikian juga di dalam Kristus Allah memberikan kita nama baru. Just the same as Jacob when he gives Jacob a new identity when he starts depending on God. God will also do the same thing to us, a new identity. Yaitu Kristen. That is Christian. Kebetulan nama saya, Christian, saudara. Just coincide with the pastor's name today. Identitas baru, hidup baru. A new life. Paulus mengatakan di suratnya pada jemaat Efesus, mengajak kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Therefore, in anyone in Christ, a new creation has come. Kita punya tanggung jawab. We have responsibility. Kalau saudara tahu Spider-Man, If you know Spider-Man, selalu katakan, with great power comes great responsibility. with Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar. Sebagai orang Kristen, dengan berkat besar datang tanggung jawab yang besar. as a Christian, it also applies to us as a Christian. With a lot of grace comes great responsibility as well. Dan terakhir, disiplin baru. And lastly, a new discipline. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Because the Lord disciplines the one he loves and he chastens everyone he accepts as his son. Saudara, di awal cerita Yakub kita melihat sepertinya Allah itu ada di pihak Yakub dengan mengirim malaikat-malaikatnya. Firstly, you could see that God was by Jacob's side because he sent angels to Jacob. Di bagian akhir kita melihat ayat Allah sepertinya melawan Yakub dengan menyerang dia di tepi sungai Yabok. And in the last part, you could see that Jacob is against, the Lord is against Jacob because he was attacking Jacob. Dan saudara, next tidak to jarang Yabok itulah River. kehidupan Kristen. And that is, unfortunately, that is common in Christian lives. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan tidak selalu menyenangkan. Meeting with God isn't always pleasant. Saya yakin kalau saya tanya saudara di sini satu persatu, apalagi yang sudah lama ikut Tuhan.
I'm sure that if I ask you one by one, or especially those who have followed God for long, Sudah pernah mengalami apa rasanya di tengah kegelapan, have you ever been in darkness, sendirian, being alone, facing it? sepertinya dihajar dan ditabokin oleh Tuhan. You feel like you are being chastened and disciplined by God, Tapi kita diingatkan bahwa ini adalah bagian dari identitas kita yang baru dalam Kristus. but we are being constantly reminded that this is part of a new identity with Christ. Karena Tuhan mau menjadikan kita seperti anaknya Yesus Kristus. Because God wants us to be like just His Son, Jesus Christ. Slide terakhir. Mereka yang berada dalam Kristus diberkati dengan identitas baru, hidup baru, dan disiplin baru. Those who live in Christ are blessed with new identity, new life, and a new discipline. Mari kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan untuk hal ini. Let us give praise to God for this. Bapa dalam surga, Dear Lord Jesus, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami thank you for giving us Yakub dan Israel yang lebih agung lagi, a mightier, a more exalted Jacob in Israel. yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, There is our Lord Jesus Christ, yang telah bergumul dan menang, who have fought and won, yang walaupun terluka dan mati, despite the fact that he died on the cross. tapi telah bangkit supaya kami punya pengharapan yang kekal di dalam Dia. He has resurrected such that we could place our hopes in Him. Pagi ini kamu mau menerima kembali This morning we want to receive identitas, A new- hidup, dan disiplin yang baru, a new identity and a new discipline, supaya kami dapat menyenangkan Engkau sepanjang hidup kami. such that we could please you throughout our lives. Tidak lagi bergantung pada diri kami sendiri, To not only rely on ourselves, tapi secara penuh bergantung pada Engkau. but to rely on you fully. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amin. Amen.